Good morning mga Poks! Yes! So, we are here at Breakthrough. And today is the day that the Lord has made to celebrate the 15th Parao Regatta Beach Ultimate Frisbee! Yes! And as organizers, syempre, dapat pala early bird ka pa diyan, no? Para kay ma-set up pa sa mga field and everything that occupies space. To start our day, syempre babaho kasi dati. I mean, ako gali. Kaya nakapamanga masipon. To think that this is my first ever Parao Regatta. Correct. Correct. Yung last time daan yung mga Poks. Wala ko yung nag-frisbee like mga 2023. Wala pa ako dahil nagalantaw pa lang ako sa una kay Paul. Kag sa last year, wala ko yan nakaparaw kay busy sa internship ang agi. So, atake lang. Morning throws. Good morning, team! What can you say sa aton first game? Game. Pamahaw. Shoot. Uy, Malakaday ha! Iyan ako niya ha! RTD. Ayan na sa vlog ko, be. Hi! Spider sense na basta mga muna. Our lunch! Ayan na sa vlog ko rin. Heads up! Good morning! Good morning, This is the day 2 of the Parao Regatta Beach Ultimate Frisbee. So kagapon, wala lang ko yung ka-vlog, kaya kutoy na lang yung agi. So, day 2 na kita para isa na lang kapag tapos ang vlog. So, ang amon niya game is 9:30 a.m. Ano? 9:20 a.m. Bago lang kami katapos pamahaw. Pangambot na lang. Time check. Mga 8:40 na siguro or 8:50. So, ang amon niya kontra later is Boracay Ninjas. Ano yung mga ano na kami. Prepare ka, warm up na kami. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Fast count. Okay. Thank you. Pili lang muda. Salamat po. Why? Hindi mo man na. Okay, din mo isa ka ano. Ang harambag wala. Bakit kitan mo ko? Si Yuri pa ang wala na ginawang pamon siya pa ang gagawin. Go nga doon. Nice boy. Ayaw mo gamay bro, pitbull na 'di ba? Pero ano na Hindi. Dumi sa mo. pitbull na. Dumay ka itsura siya. Uy, grabe ka mo dito. Araga yung sunburn ko, araga. Ano, Jet 2? Ha? Jet 2. Say no. Daan na kami ang pang. Yes! Fifth place. So, mait na kami sa amon nga lunch kay. Gutom-gutom na yung mga agi. Arang agi. Dugay na kinder pa. Yes! Yes! Labo man niya, ganun talaga gutom-gutom, nagkikilab. Ha? When you this at home, girl, cause the crime. You're my shot, my son in the world, and now it needs cooling. Okay, this ends the Parao Regatta Unleashed X Beach Ultimate Frisbee 2026! So wala na ko gawag yun ka-vlog kahit daw ka medyo hectic sa schedule. So by the way, we placed 5th. Yeah, so proud of my team. So napangimos na kami subong as an organizer. Yes, tapos na. Bye, sir! Yay, tapos na. Ka ba hindi magpape? Tapos na gidman no? Tapos na gidman. Ay, wala.
Aray mo. Paldo. Paldo. Uy, madala na i-upload ko giniya sa vlog. Watch ba lang? Ay. I see the kid was disrespected.